Pak, sampun serminan sampai traweh. Nanti tiang akan sampai ke ujung bahasan ini. Sampun serminan kau traweh? Darak nggih? Atau bembek nina? Tempe le julu, alhamdulillah ya Allah. Kaji niki dik budi bangkat to kat talat tolang kedele ya Allah. Kaji niki dik kuasa sekolah, alhamdulillah kuasa pelunggu dek kaji Allah tungak tempe ya Allah. Iya entan dengan mikir la ilaha illallah tedam dong porot. Ui tempe, nani tempe, lemak tempe. Wah. Saya beri semama menonton, angkat tangan. Dan Bani. Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Darak nggih? Lagu isi bensin jolo bare mogok on bare. Niki wah kado mainlah. Nabi lamun beliau daharin ai bahasa kasar ngenem maniki modelnya. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terimaan ilmu niki amalan. Barek tes malik niki. Harus dijawab ini berembentana ini Erup Nur Muhammad. Ile masjid le santren Nur Muhammad. Coba baca, dapat baca coba. Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Berembetan Erup Nur Muhammad. Gaya pengenam mendong merabu Jahal. Marah Abu Jahal pengenam. Dia mana buka tutup terus gagak. Berembitan na Erup, berembitan na bercahaya. Malik kan nganjang no enda. Mau tengah bangkat, menek enda tuh. Allah karim. Berambi. Nggih, iring. Baru sampun tang bejorak. Tapi pelungguh akan paham bare. Sampun semina sampai terawih nenten. Bembe nenten, kaur nenten. Oke, sama. Dawat. Makanya Nabi semun paus sisi Al-Mukarram Bapak Pengulu inna anzalna tadi, Lailatul Qadar tadi, segala macam tadi. Makin niki kenyeket nuzul Quran. Quran sampai Quran perintah puasa. Coba introspeksi makin. Ele subuh, ele mulai tahan. Al-imsaku anil mufattirati, menahan diri daripada segala hal yang membatalkan. Oke, sudah. Lanjut. Sweet. Dari subuh sampai maghrib niki nggih tren. Saya jua solah endek puasa kejelu akan diuji waktu berbuka. Diuji waktu berbuka. Sehingga dawak idap rasa dewek pelunggu sami kenya kesak berbuka. Ujian. Ujiannya Nabi. Apakah ia turutan nafsu atau tidak? Karena fungsi dari puasa Nabi. Kasrus syahwah. Menghancurkan syahwat. Menghancurkan kemilik. Menghancurkan kemelet. Sehingga Nabi. Lamun berbuka fal yuftir ala tamrin. Itu satu dulu. Hendalah buka kado kurma. Mau tidak mau harus. Setelah kurma baru ai. Ai sanentan tekulup, ai sanentan bakat isi api, pokon ai kata. Yang pun kurma paling julun tama adalah mayamassuhun naru, barang sandin wah bakat isi api ia paling julun tama karena rongga niki panas kadesa Adam jarin lagu es bejulu.
Arak saya isi kupi. Kalau begabah le onek nani jam nantung rombong nan tamu isi kedid. Ngirik. Saya ni ke dewek pelungguh ni ke introspeksi diri. Puasa kasrus syahwah, menghancurkan syahwat. Terbukti kenya kesa berbuka sampunan baik sak pejuluk lainan isi agama karena harus telawan nafsu nika. Namun kanti teh berjulu berarti pelungguh puasanya ada pertanyaan besar. Tetap jasa lagu pertanyaannya besar. Ya kurma berjulu ingkas ai yang pun berdoa Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu satu dulu. Setengah solas. Pokor telepon di tengah jalan. Ya bok matur. Lagi. Jam piret jaya nuzul lima daeng nak kena anu balik Ustaz Junaidi. Ya aru tetengkah nak kena anda. Niki termasuk nuzul paling cepat mulai ta. Alhamdulillah mudah terungkap. Oke. Irik. Lanjut. Hai kenengkah lasing dengan ini kan anu buka. Yang pun dewek pelunggu sami jamaah keluarga senamian mumpung Ramadan masih karing-karing 10-15 menit senentan man berbuka melinggih jolok ile julu. Dia tak melet. Marakanak baik melet-melet. At kembe yak melinggih, at kembe yak toko ile julun pembuka serminan ruan paice rezekin Allah Ta'ala. Tempe le julu, alhamdulillah ya Allah. Kaji nikin dik budi bangkat to kat talat tolang kedele ya Allah. Kaji nikin dik kuasa sekolah, alhamdulillah kuasa pelungguh dek kaji Allah tungak tempe ya Allah. Iya entan dengan mikir la ilaha illallah tedam dong porot. Ui tempe, nani tempe, lemak tempe. Wah. Saya beri semama menonton angkat tangan. Dan bani. Iya nih kita sermin kuasa Allah Ta'ala ya Allah. Bahkan tak sebetak di berdua itu kata Allah tolong kedeli ya Allah mempedatangan niki ya Allah. Deh tiap berwada. Lamun puasa solah yang terima napi pun yang ada di depan. Arak tahu le deket. Alhamdulillah dek berduit tolong kedeli dek berduit mesin tahu kuasa pelunggu dek haji pada tengah ya Allah. Ui tahu nani tahu. Lemak tahu. Aku jak tempuh amat tahu dekat tempuh le masih dengan ganggaan kado. Memsermia setetek lain kuasa Allah. Apalagi nak kolak jemaah keluarga senamian, masya Allah, punti nara kebun dit beduing gih, dituah talat lolon, kuasa pendatang nyiur dit bedui lolon, kuasa Allah Taala. Mau termasuk paling luwih biaya jemaah keluarga Lombok, pinak kolak kena mutiara isin sedaan. Dengan 2 mutiara jadi hiasan, batu rita berpindah jadi kolak, berpindah jadi cendol, kebagus-bagus sombong. Mutiara perhiasan, iya. Semai enak lu nyebit kepeng mutiara musedenda. Iring. Iya nih kita sermin nyiur ya Allah punti nambah dik budi bangkat ya Allah alhamdulillah. Yang bergeritik niki sehingga napi solah ndek puasan pelungguh teruji di waktu berbuka. Ini berempitetan ndek berwada di mah puasa sejalui tedam-tedam dirian. Hingga subuh prak. Wan ngase sekedik doang ngeli tahun hamasari. Wa zohor kanak. Yang pun pelungguh sami ibu-ibu bu, pelungguh adalah ahli syurga. Masya Allah. Demi zohor doang wan tak mulai tamu ruangan operasi pak.
Orang tak tamu ruangan operasi kangkung, ruangan operasi gula, ruangan operasi sambal. Kalallah. Mau laun pas berbuka, Masya Allah, lantaran kuping sekurang gula ni, jalan tersilik. Lamun dengan puasa onjon-onjon sabaru je. Irawak ngiring, yang kurang rasen kuping yang sili, nyangker birasen kuping. Satu soalnya muk bem kepeng lain dia mau beli gula. La ilaha isili. Lagu lamun dengar sa puasa dia menyat rasen kuping slow dia. Kembin, akan ya besi ya. Ya kembin ya salah. Lamun ya sermin kalalahan ya Allah ya Rabbi kalalahan. Itu telo nane jala. Fakta. Ibu silalah kan. Namun nak kurang rasen gula, mut gula kembali ras karung. Kanin mate, kembali begalur-galur. Seda-edak kelapa hone mut gula. Bahkan pelunggu sami jamaah laki akan diuji Allah ketika serut kupi meres, Pak. Kembali meres, ternyata peksin. Peksin. Maka rasa ni si sebinian pelunggung. Astagfirullahaladzim, maaf kakanda saya. Ia penang lalu aku nak ia berderek toples peksin kaje toples gula muk para dia muk sedo. Semama satu tu puasa napi basen dan kembe-kembe saya. Kupi hamarak menino bau sit pinaan. Oi, amun nak maniki tad berdui semama arpi itu bekawut peliharaan. Ini ada sakit doang, la ilaha illallah. Yang salah rasan kupin yang sili, yang anu rasan teh yang sili. Kambe puasa bermasalah Bapak. Lagu lamun dengan puasa seolah ngiring cek. Apik yang sudah masuk ini. Cek. Bare, ini ada pertanyaan gak dengar kan? B Abdullan deme tawah selesai si kurma selesai solat maghrib terus apa paling solat maghrib langsung lagu lamun marak ruan kelas seteja sembihin jolo. Oi gaya kurma doang kecai takbir Allahu Akbar meong tama meong umbiliin meong niki Pak mau nongan dong meong ni pindang kaduk manok apa ada mau ihdinas siratal mustaqim macam tanah apa sot wangkan jadi sot wang macam muni lagu meong tidak ngongodang ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal dan mere lalu sediaan berayat isi qul a'udzu birabbin nas malikin nas baron dia jarak meong datang bijen sekode-kode berjorak di dekat pembuka aku anak bapa yang sembilan nani deh masyarakat sayang Allah tinggal Nabi dakwah lamun kelas-kelas dewek pelunggu sami ja besuh bedawak jole kembali solat ingat ujuk makanan tidak baik solat hasa bedahar lagu ingat ujuk solat yang gila lo cupaka ngiring niki kembali lagi kanin saat utama jok baru niki baru salah paham bare kau traweh sampai traweh lain pelai bare niki di menua selesai kurma selesai ipotek karing makin niki ada hari nasi apik lamun arak kanduk jangan kanduk manok kanduk mai pejulu embesa paling dek mai endemak ini kanduk manok karak dua empung mun sebur mesan anak kenonga ina itembe itu mapit
pejulu embe paling dik main kembe. Fungsi puasa adalah kasrus syahwah, menghancurkan kemilik. Ai ngejak unikan bahasa bodak. Yat bait tenjak bare hak mai ni ke lagu embe paling dik main julu. Kembe. Lamun pelunggu sami pejulu embe sak mai berarti syahwatnya naik, akan hiduplah sifat bahimiah, sifat sampi, sifat kau taek. Iya jarin ditinik tahu terawih karena sifat sebaru. Paham makin jak? Nah, iya penyebab penikah mengendang diri dawak. Dia endang batur je. Namun katim beh mun kayu dan bejulu es bejulu caca-caca iya sabar hingga singkasan berbuka mau. Kira-kira lamun hewan, katakanlah sapi, lamun wabesuh napi poron betas beh. Atau mun demak kecopong lu sembayang sapi. Ndek, tedam. Iya napun ngando de meno besuk. Ngando lagu niki je nyala. Baka-baka ke tedama mu seme tentelang setoe di siapin rokok. Iya kanan sifat bahimiah niki sekedi aja tasawufnya kan biar paham. Sifat bahimiah niki telawan karena puasa niki yang menghancuran sifat-sifat niki. Ya itu beta. Nah lanjut lagi sehingga Nabi teruji dari pelunggu sami apakah akan kembali ke sifat hewan atau tidak. Akak jamah laki lamun terketua lemala si sebinian lema aru akembean nam kando anta peni sudah terserah. Dedek mesen-mesen pak. Kelak manis sekedi. Batal. Kurang pahalan, Mbak. Kembe. Berarti akan naik nafsu di situ. Nah, banyak tersangka kan? Kolak ni matengan atau ndek tedok baik. Udah gawean bayari. Berbeda hentam tahu gawean. Kembe. Lamu memesan. Kurang pahalan. Tolong kacang ladakan sekedi kesalat lagi kurang itu kan. Makanya puasa niki ia mai idap kalau amanu mereka yang menjalankan dengan keimanan. Berbeda tadi nyembih kepeng penuh padat. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah laki taek derajat. Engkah ngelanjar, engkah ngudut kadu sak cap celet karing hak bedande. Sebungkus semalam ya Allah. Padahal pelunggu sami udah berhasil sejelur nenten ngelanjar. Andina kurang ke malam bade-bade jinggas Ramadan kahat bade sehat dan bade. Lagu ke malam tak qadaan lillahi taala. Itu ngudut qadaan lillahi taala. Bekelur qadaan lillahi taala. Nginam qadaan lillahi taala. Dia lepas-lepas kocor bibir lubar ke malam. Dia marun dia tengenam sejua udin. Bu, kecemplung hidup, tungkil kursi lagi. Untung semai, ada yang semai jadi kita gak tokol atas meja ni kita. Dawak ngiring. Nah, sehingga teruji dia. Baru berbuka teruji lagi ke malam. Itu ada ujiannya. Apa nih ke? Man qoma ramadhana imanan lagi. Siapa yang qoma, kata Imam Bukhari, ada salat tarawih. Siapa yang mendirikan salat tarawih imanan, dasarnya iman lagi. Diuji. Datang tarawih, lumbar tarawih, dasarnya iman. Kembe. Tarawih niki juga nafsu. Napi nafsu melet luwe-luwe. Napi nafsu melet becat-becat. Itu. Ada kaitannya enggak? Pahami dah? Alhamdulillah. Ayat tak ngaji kadang becat paham, becat berubah. Lama harum jadi monster selabut. Waktu berubah, ngiring. Allahu Akbar. Lamun tae ki imam semaram meniki. Padahal luan tak tamu di pintu gerbang. Langsung berbalik kulit. Sawahara elek dalam ada yang tanoro sujadahan. Tak kata. Hah?
imam musibah. Imam bencana tu jangan nyala berarti mati tu masjid berarti. Lagu lamun taik imam saniki je ya Allah. Allahu Akbar. Nyekenai mun besok tain pak. Mun pelang mun besok nyala hati je sekata taik kengkahan bare. Hei, kombe nafsu itu. Makanya lamun dengan beriman, ndek kejelun dong puasa lantung ke malam itu nafsu itu tuh. Cuman boleh disalurkan melalui halal. Ada kerja sebinian niki itu boleh. Lagu niki kan teruji dia lihat tarawih niki. Jamaah keluarga kayun salwi-luwi, kadin sa-20, kadin hak semeni angka-angkanya. Lagu cara tegawe, Masya Allah. Arak mutang jolok imam sembur. Contoh. Sakit belum. Allahu Akbar. Rame deh. Oh rame. Bareng makan-makan baca Fatihah. Lalu ngangkus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rame Pak. Imam sembur. Kombe sekali jawab dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Makmumnya rame, Pak. Fungsi puasa kasrus syahwah. Tarawih bukan dasarnya syahwat, imanan, tasdiqan bi thawabihi. Lamun tentu nyadu ya tekecan pahala, bukan kayak begitu dong. Zunnun al-Misri, seorang ulama tasawuf. Nabi Basen, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Demi ini jamaah keluarga saya medaeng laki bini ya barang kanca Allah Ta'ala, ya berdait rahmat Allah Ta'ala, ya pulih ridhan Allah Ta'ala, illa bil muwafaqati bahasan beliau. Kecuali harus sejajar, harus seia dengan berembintat tertejab si agama. Muwafaqah. Inilah mumraka milik-milik terjah. Allahu Akbar. Baca iftitah, den baca iftitah. Kembali. Kamu tak baca belu lalu kan. Seharusnya Nabi setiap takbiratul ihram harus membaca iftitah. Katanya cinta Nabi, ya harus dilaksanakan. Allahu Akbar. Timanja becat bacaan Fatihahnya ndak apa-apa, lagu petok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demen petok niki malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Malaikat amin amin amin. Lagu lamun sembur. Gari masuk boleh sekali ngamin. Mau berembit tak tekican mai lamun makruh mut langgar. Yang pun ibadah ni terasa tidak nyaman karena ada yang dilanggar makruh. Dan mana tejak? Tapi pertanyaannya sampai kapan? Apakah akan terus menerus marah menikah? Tidak. Jawabannya jangan. Yang pun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala pina irup pina mati jari ujian ujug dewek pelunggu sami mbe paling solah amal perbuatan dinuah tapi itu mbe paling luwe paling solah ya pun dawak Allahu Akbar. Makmum imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Selesai baca iftitah, imam baca Fatihah. Paling abdol Al-Quran tepirangin, paling abdol Al-Quran terdengah waktu terbaca kenyekel solat sekek huruf 100 pahalan. Manangkal mangkra Al-Qur'ana qaiman fi solati palahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Syai jua ngadak nganjang solat baca Quran sekek huruf 100 pahalanya. Iya tepirangin ni ke itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum siap dengan berdengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat turun yang pun teparan aran tarawih karena solat ruh. Nyaman, deman, kelebat turun dengan
fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Nah itu. Masuk enggak? Atau deman? Okey, baru sekedik niki. Iya niki, mepirangin Quran terbaca si makmum, ia jalan becat pulih rahmat. Ketika rahmat turun, ketika niki masuk, ia pun terasa nikmat. Ia kena nuzulkan Quran. Dia tidak tahu pada penuzul Quran secara komprehensif pun ini bahasa keren, secara menyeluruh mana-mana penuzul dan elek ladan baca Quran. Ini la ilaha illallah. Isi bernyanyi diri kan. Apa-apa ni dengan ini pada endang ladan bagai senang ni. Nuzul bahasa Arab, turunkan Al-Quran. Berempitan ya nuzul Quran digerobah kendang tahan. Nuzul jok niki baca. Nuzulkan Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulkan mana-mana. Nuzulkan le niki paling tidak waktu solat, waktu tarawih nuzulkan Quran. Ini lagu-lagu dandut doang sih sompel kentok. Gedis. Barang lagu barat, paham dan ngerti masih. Apa itu di lagu barat tipe kok nak ngegang. Nuzulkan Quran. Nuzulkan Quran dalam pekerjaan, dalam karya. Nuzulkan Quran selalu. Yang penuzul dan bau sekali setahun harus setiap saat nuzulkan Quran. Insya Allah. Pertanyaan besarnya Nabi, apakah dewek pelunggu sami mampu tiak jawab pertanyaan mungkar nakir ini dalam kubur? Wa ma imamuka, bapak fulan, wahai ibu fulana, napi jari imam memulai waktu merup di dunia. Tetajah si tukang talqin, Al-Quranu imami uni jawaban. Apakah mampu tadi ia berjawab kena Al-Quranu imami, sedangkan di teman meninggal, di teman mati, di tuah tegal-tegal Al-Quran. Pertanyaannya jawaban diri masing-masing. Apakah mampu kena Al-Quranu imami, sedangkan di teman mati doang di tuah tahu baca Quran? Apakah Al-Quran imami mampu tadi ia berjawab? Ibu-ibu sementara baca Quran wangkah cerminan huruf. Namun huruf kepeng jam, Masya Allah. Mentahun lebih pengajian sekat, lebih pengajian 20.000. Padahal ia terahum. Wan tak pindah jok touch screen. Kan manusia sayan modern makin. Lamun lain ni ke masih ni ke. Namun makin ni ke manusia touch screen. Layar sentuh pak. Wan tak terdur. Gedok kenan. Manusia gedok niki adalah bahasa keren lah manusia touch screen. Layar sentuh. Ngiring. Kenyakan Al-Quran dibaca, turun dia. La'allakum turhamun. Ketika rahmat turun, hati ini akan nyaman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tarik kat ngamin. Sekek huruf amin akan jadi satu malaikat itu nasat ampun sampai jeluk kiamat. Ni ke amin. La ilaha amin. Ibu jorak-jorak pokon. Selesai waladhdallin amin. Nabi yang terjadi? Makmum baca Fatihah, imam menang jolok bertasbih. Selesai makmum baca Fatihah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta mendengar si makmum rahmat turun. Iya niki rahmat turun. Berbeda nak dengar makmum. Imam sibuk, makmum sibuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Makmum lebur. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini imam sembur. Allahu Akbar. Dia baru sampai Maliki Yaumiddin. Dan mantutup Fatihah. Wa ta'ala ruku kembet. Mohon belen aku nin makmum. Bu.
Lamun dema tutup Fatihah, pelungguh ruku, hukum solatnya batal. Ini lalu dawak giring kul huwallahu ahad. Pertandingan dengan Fatihah. Imam dengan wah kayak mamam halisir-lisir kan. Tarawih malam pertama undang unggah sesak napasan. Berempetan diungkat, mukur tahan angan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala luruk Allahu akbar. Anan dek milu ruku tapi lihat milu jar ruku Fatihah dan selesai. Hai salah. Hai salah. Ya salahnya yang salah lah. Yang salah yang kurang ilmu yang salah. Dawak. Iki masuk lagi. Ya pengmatur baru bahasa Zunnun Al-Misri, seorang ulama tasawuf kelas tinggi beliau, la tashab ma'allah illa bil muwafaqati. Di mana ya tahu bareng artinya nenten man ya pulih rahmat, nenten ya pulih barokah, nenten ya pulih pahala, kecuali harus muwafaqah. Berbisa tatamannya si agama ieu tante gawe baru ya ini bebareng. Ieu kenen bareng sareng Allah taala nek tapak rendang. Ngiring Wahib Al-Warad bin Abil Warad babasa. Kes-kesjol ya Allah. Yang tak ngaji tiang lamun darat speaker beli le bawa. Lelahak ngenjan kan. Lamun darat speaker beli bawa kan mola. Bu, praktik yang tadi. Bapak-bapak menang. Kita uji ibu-ibu ini. Jangan hanya kepeng aja yang dia ingat ini. Bis. Baca. Ar-Rahmanir Rahim, karun. Fatihah hembe ni haru lalu tentu. Ar-Rahmanir Mubarak sok-sok jadi ustazah datang balin kan. Aman. Ni mau ke ilmu aku ilmu ngenem. Makan-makan coba waladoli ni tanda. Lama tu halinsir ngaji je, anu baca terpaham lagu pirone tak lupa. Wah kalah isi sebia, kalah isi lensuna, kalah isi terasi, kalah isi macam. Alhamdulillah. Giring. Al-Wahib Al-Warad bin Abil Warad berbahasa meniki. La yakun hammu ahadikum fi kasratil amal. Jamaah keluarga laki bini medaing. Dendek anganan sampunam sapina anjari ukuran barometer pegawaian pelunggu sami luwe endoa. Kasratil amal luwe endoa. Baca Quran luwe endoa laguan Yasin 5 menit. Yasin wal Qur'an hakim innaka minal mursalin ala siratim denararan idego meselapu tetabrak. Ti masa 2 rorat lagu kena. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enggak nekat, enggak angkembe. Lagu kena itu kelopel yang maka nyerepak bare. Yasin wa qul hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Epen balin di Masminan Kupi pak. Wangkah Yasin tiap waktu tutu ni. Yo, kekarung tutu Yasin 2024. Ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka lolos wa ja'alna min baini aydihim sadda. Wa ja'alna min bainihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursi lain. Apik, namun matur maniki apik. Jangan sampai pernah pelungguh memimpin tanpa pegang mazhab. Ini tutup juk surat apa itu? Ayat kursi lah tutup lah. Wa ja'alna min baini aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursi lain. Ya, tumbek dat Yasin berkursi ni. Ngiring Al-Wahib berbahasa beliau. La yakun hamu ahadikum fi kasratil amal. Jamaah keluarga kele medaeng bahasan ulama niki. Dendek kembek anganan luwe endoang amal pegawian bahasa. Wal yakun hammukum fi ihkamihi wa tahsini.
sayampi nak jari barometer ukuran angan pekayunan pelunggu sami adalah ihkamnya dijaga, hukum-hukumnya dijaga. Wa tahsini pesolah. Painal musalli qad ya'sillaha fi salatihi. Setui jatin bahasa beliau, luwek dengan solat lagu kenyekan gawe dosa banda kenyekan solat. Kembin ada saja rukun tertinggal. Contoh maniki, Nurga, tang ngancang sekedi, praktik. Bisa. Contoh. Nurga nggih. Niki Imam Sembur. Niki problem masyarakat ini lain niki. Ampun dewek lamuk nuzul, kadang-kadang muk sentuh marah meniki cacu ni lasing yenta nan lasing dan tersangkanya ada banyak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maniki kan? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Niki. Ampun. Mengutip pendapat kalimat pembawas daripada Al-Wahid Baru, luwek dengan solat lagunya kan gawe dosa. Nyekan solat kan melen luwek. Coba dawak perhatikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Isi baca. Betul nggak kalau ini terjadi? Betul. Jangan bilang nggak betul, Pak. Pengalaman. Isi saya baca. Dineman tutup blak. Marak meniki. Wan tak lalu timplak kampas diri. Lalu sujud. Kembin. Melin becat. Melin luwek. Padahal. Niki kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sunat. Angkat gading. Ya betul ke. Pasat nganjang sami Allah liman hamidah, tegak jolo ukuran subhanallah baru kanggo sujud. Lagu saya enggak sambil becat. Walam yakul kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah baru nikah niki doang. Walam sami Allah liman hamidah. Allahu akbar baru nitiplak ampas diri sebar. Apakah sah? Tidak. Batal. Kenapa? Iktidal tidak sah. Cocok kan bahasa Al-Wahib. Fa innal musalli qad ya'sillaha fi salatihi. Maka setui jatin luwek dengan solat lagu kenyekeun gawe dosa banda. Dendek kejar luwek en bahasan beliau laun sak pokot mau luwek. Galang bedah lek beruga. Oh tahu aja kalau gitu. Mari ya sambung Yasin jok ayat kursi. Kembit. Ampun dewek buka bab maniki mumpung masih tekican becunduk, masih tekican bedait kaci Ramadan perbaiki. Ara-ara 2 rakaat lah buat mau tarawih mantuk. Kena tetap bawa pusi pakados, saya baru ente. Ara 4 rakaat misalkan lakukan nak solah yang kebalik jemaah keluarga senamian Nabi. Papa sholat isya jandiin berjamaah. Tersangkanya banyak ya. Papa sholat isya jandiin berjamaah. Saya berjamaah. Motor 70. Kaca-kaca sak lesir-lesir dong berjamaah. Maka-makaan ngebang. 70-an ngebang. Hore perangkan pedas. Berkrikik-krikik suara. Papan berjamaah isya enggak-enggaan kancen DPT daftar pemilih tetap. Lagu bare solat tarawih jak begak kancen. Salah Bapak. Sautama adalah berjamaah solat isya. Bahkan pelungguh sami keluarga senamian kalau ada di antara pelungguh sami dari awal Ramadan sampai tanggal selai, nggih, tetap berjamaah solat isya, nggih. Mau makin tetap sampai akhir faqad hadza alaihi lailatul qadri wa tak tereke pelunggu sami pulih mau Lailatul Qadar. Iya tentepe itu Lailatul Qadar ni ke ele awal Ramadan dedek bayangkah berjamaah solat isya tetap sampai tutup faqad hadza alaihi lailatul qadri manusia ni ke wan tak pulih Lailatul Qadar. Basan Ismail Huqi Al-Barusawi dalam tafsir Ruhul Bayannya beliau. Pedasan nyaman, marak manok kan, manok pangga.
Adeng-adeng tak laweh kena la ilaha illallah. Maka-maka datang mususu pembari mu jelamer bi reowe gitu. Sambal tamu jo kerung main den mai. Pembari mu selawat talilong. Assalamualaikum wassalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Jadi mau adeng-adeng selawat kan sebut pasangan Nabi ya doa Nabi mudah-mudahan arak terik syafaatnya beliau lemakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sambil-sambil melontah-lontah lagu iya wanita kalau mutah mele nyerepak selapu onde narak baik kulu kena itu ujungnya sampai marah menikah jam 11 jam 11 ini sudah 1 jam setengah Bire? Cukup nggih? Deman? Pak Yentan lamun ibu-ibu wah kelebat dan milik tebing engkah, Pak. Betul enggak? Nggih kuning dengan? Ketahuan. Bahwa kalau mau kelebat ibu-ibu di tebing engkah. Harus mengkah di, Pak. Dawak ngiring jadi karing pira tersisa Ramadan niki. Iya kena niki sak hadis sak ampura. Kada? Wala sak hadis terbaca kena man parihabidukhuli Ramadana haramallahu jasarahu ala niron selapu dengan apalan. Saya jajua senang tedai isi Ramadan haram jasad, haram awak tekentur si api neraka. Tidak segampang itu. Muta senang tedai muta haram. Angkat ampura sebagian orang salah tafsir tentang hadis niki demen tedai si Ramadan pasang dilah macam ruadik. Arah bekeliut merulah kepurun dilah niki. Arah ruan merun bintang-bintang di atas langit macam ruan kambe senang tedai si Ramadan. Namun amara menika ja senang tedai si Ramadan haram jasanya tersentul api neraka. Yang bikin explain, yang bikin tamsil meniki. Bu. Dengarkan cinta ibu-ibu, Pak. Meniki bahasa ibu-ibu. Sayang, aku tidak bisa jauh darimu. Seberak amdang belin nak sayang, Pak. Igama dek tahu belas. Sepi dah berkelamun jauh. Lagu pira mak lampak jok Malaysia. Itu cinta ndek napi li awal-awal pertemuan. Pada marah pelunggu sami lah melarat tebelin jok Malaysia. Ya Allah ya Rabbi, jangan kending semel terdengar nilpun si dengar. Berembitan adik melet semama tu bawa sawit. Woi. Sogol kalimat cinta sayang maaf entak salah lain derungu om nani jak poko mole akrungu maktobat ndek kayak salah-salah angan nak balik. Oleh kakak bangkat dewah benas bangkat sambil benas lamun benas ronda belian insol lantung-lantung pelepin lantung-lantung ngoson rokan dah semprot. Alhamdulillah bapak-bapak pulang terjemput di bandara. La ilaha illallah tekalu isi keluarga. Dia ben seriuk dan serminan doang ruang selakian semama lejau. Langsung kan kapok ke Monsero kan jaga sogo lero sejon. Dia peduli dengan duit karena cinta. Niki ruwet dan man datang Ramadan pira tak puasa pira tak malam pertama duit kajet. Nah itu dulu. Terjauh oleh semama ni kita. Toko luah tanjak. Mengupi. Kopi bereng atau kopi susu. Malam baru toleh. Itu.
baru kopi susu, kopi anu deh. Dia benar anu tersiapan, nyampah berkelur. Kanu mai kanu. Ke malam, dia tebe galang, dia galang, ima tu pegalang. Kambe sangat cinta, ile jauh hingga nangan ag bakti taat. Kelambi masih solah terbuka, pak terpupuk. Cinta dengan pertama, kedua. Lemaru mana ketua? Ngopi, demen kelima doang, 5 jeluk. Yau, dia tak mengupi ida pernah ni. La ilaha illallah mar dengan datang ke Amerika. Berpindah diri ke beto. Tiang tanya ke bapak-bapak, apakah itu cinta asli, Pak? Berarti pembohong. Iya kena niki papa ndek mandatang Ramadan pira tiap berdait pira anu dia mendatang malam pertama berjerobok terawih makan wah lain mencuekan Ramadan. Cintakah itu? Tidak. Sehingga man fariha bidukhuli Ramadan, saya juga senang terisi Ramadan, bukan awalnya tetapi kontinuitasnya, terus menerusnya, sehingga Ramadan awal rahmat, Ramadan tengah ada magfirah, ada ridho Allah, terakhir 21 sampai selesai itakun minanar, pembebasan dari api neraka. Cocok kalau kati senang dan tidak tersentuh jasad si api neraka karena sudah dibebaskan Allah. Tapi cinta yang dari awal sampai akhir, bukan seperti cinta-cinta yang gombal tadi, Mbak Bro. Sebelum ketemu, ya Allah, dia menuh berdait mun adik karyari Pak. Kelambi letak. Iya nasib Ramadan makin iku kan putih terungung dengan wah lalu je kemal dengan halang ngelining macam lain. Wah parkir di mana-mana, mogok di mana-mana. Apakah iya ya terbebas dari api neraka? Maaf, timam pasang dilah 1000 dilah tapi tidak akan termasuk senang apabila Ramadan iki karyari. Ampure songe dewek perlu sami karapan di sada Allah Ta'ala Nabi baru berdait kaca awal Ramadan waktu berdoa kena mudah-mudahan terpedait kaca Ramadan sak lema malik. Kalau dewek bagus, oke, good, bagus. Cuman Nabi Ramadan sak makin manu karyari malik kan milih salema. Mande-ande nak makin baik kena tata gawe anjolo kan nunas manike amunah kena tata gawe samakin ya terpedai tiap tendek sudah terserah lagu makin kelsi sih berapa ibu? Cinta asli, cinta palsu akan terbukti ketika sudah bersama. Bagaimana mempertahankan angan-angan itu, bukan di awal tapi sampai di akhir. Insyaallah yang street terus dari awal lomba terus menuju tangga pertama, menuju tangga kedua, tangga ketiga hari makin. Insya Allah itulah sang juara yang akan diberi gelar Aidin, Faizin, Makbulin. Sehingga Ramadan adalah ibadah komprehensif, ibadah kontinuitas, ibadah konektivitas, bersambung satu dengan lain. Maaf, ampura agong isin ampura, makanya nonsens. Omong kosong lamun arak dengan kena aku jak lemak tanggal selikur tak baca. Mustahil bisa. Kembein. Anjah lamun kayun tayak ojok tingkat ketelun harus kuat tingkat pertama, tingkat kedua. Berarti lamun tingkat ketelu itu hanya hayalan saja. Lailatul Qadar adalah bonus ojok dengan sak pacu malam pertama sampai malam terakhir. Jangan dicari mbean lain lamun tah pacu. Lagu-lagu tak boya di akhir doang, maaf, ditinik berdait karena ia ambruk tingkat pertama, tingkat kedua. Ciri-ciri terawih pertama terterima, malam kedua kelebat. Ciri-ciri malam kedua terterima, malam ketelut kelebat. Lamun kanti malam kelima ke enam ambruk berarti yang tadi ni ke bermasalah. Pedasan? Masuk? Iya. Cukup dulu. Jam 11. Okay? Rapat jak bodak kan. Dewek niki kanak dewek niki lah kanak bodak tulen lah. Bodak. Jadi bodak wikan bodak ya alhamdulillah. Nggih. Mau lamun tak ikuti dap rasa je si kelebat saran mau iring pelunggu sami senamian.
Dia penjak pertama kali parak ila harapan keluarga jamaah Islamian niki lagu nenten narak beda kaca jamaah sa bilang waktu iring bilang waktu barang. Anu pada ga tidak. Kembeen yakin yang naik ke masjid adalah pasukan-pasukan yang benar-benar akan meraih sang juara aidin faizin makbulin. Bu, pesan tiang dengar dia. Dendik bayi yang sedak-sedak Ramadan gara-gara je kemakin dia memantau belian kelambi. Okay? Kembali, percuma. Imam yang beli gamis mahal-mahal seda ajin gamis batur. Ni beli gamis aja telu sekat dengan sengengadu bermasalah. Bedai kerja batur. Ia beli haji sekat tu inun ni unin. Oh terus sekat lagu karung tepung nganjang. Ini iklan kesolah ruwe dengan tinggang. Bu. Pelunggu sami semekot. Semeter kotor. Pir kali tepelang gamis nu. Maka murun tetatuh tengah bangkat ruwe. Murun buntu ruwe kan. Jadi pesan tiang, nggih, pesan tiang dendek salak-salak pekayuna lantaran dunia niki. Lantaran sangu napi terimalah karena itu idah takdir masing-masing. Ada yang kurang atam tetanjak syukur cemoh. Nggih, ieu bet ya nikmat terop. Dengah-dengah angka nintanan itu. Nganggut-nganggut le julu. Insyaallah, tapi pelunggu sami ahli surga mati sampai belakang. Yang kedua, dewek memesan pinak jaje niat untuk menjamu temui. Den itu dendik meli lelahan jak mina luwean amal ibadah yang dait lemak lek kubur lek akhirat. Islah pun mun beli pak. Mu berembita tak tolong malik. Ngemi mu tolong si Magico. Gili ragi mu tolong ni si blender. Mu pok mu tolong ni si mesin cuci. Mu berembita ke baik malik. Berembe malik kan lamun selabut tamak molah napi jadi nikmat lemak ile akhirat. Jadi pinak kaliadam pinak tarik kembeen niatkan untuk ibadah lelahat jairup loian pahala loian kesolahan ya dait pamangkai juli qarabi fal ya'mal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dedek kena lemak kepeng dak minak beramal soleh. Paham? Mu enggak ada tah dewek ya matur nggih. Mata turta aja bareng. Nggih, sampun niki nyandang jolo nurasan. Berdoa pelungguh. Jangan berdoa. Bu, doa kontek-kontek atau sabelo-belo. Sabelo-belo. Di kanggo kontek-kontek milih sabelo-belo. Terawih jam milih sa kontek-kontek. Dawak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من حوائج الدين والدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات والعيوب وترفعنا يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الإيمان والإسلام والتوحيد والمعرفة ولا يغفر الذنوب
إلا أنت يا الله ولوالدينا ولوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم كما وصلتنا رمضان ووصلنا وبلغنا شوال وتقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Sarang-sarang paus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين لنا ولهما ولهم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله.